ଜୟ महाराज ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ରାଜମାର୍ଗରେ निश्चय महाराज ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हाँ महाराज ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏଇ ମୋର ଉତ୍କଳ ନଗର ତାକ ସତ୍ୟ महाराज ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ନିଘଞ୍ଚ ବନାନୀ हाँ महाराज ସୁଜଳ ସୁଫଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଲା ଏଇ ମୋର ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟି निश्चय महाराज ନାହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ निश्चय महाराज ସେହି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମହାମାୟୀ ଗଡ଼ିଆଣୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏଇ ମୋ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଧର୍ମବନ୍ତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍କପଟତାରେ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ निश्चय महाराज ନ୍ୟାୟର ପାଳନ ଧର୍ମର ଶାସନ ଏଇ ତମ ଉତ୍କଳର ଶାସନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हाँ महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମଜୟ महाराज ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ ଗମନ୍ତି ରାଜ ମାର୍ଗେ ରାଜନ निश्चय महाराज ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ ଗମନ୍ତି ରାଜ ମାର୍ଗେ ରାଜନ ସଙ୍ଗତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନିଣ ରାଜମାର୍ଗରେ ରାଜନ ଦେଖ ରାଜ ଉତ୍କଳ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍କଳେ ମୁଁ ରାଜନ ପ୍ରଜା କୁଶଳ ହରଷରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା କରେ ଗମନ ସଙ୍ଗତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନିଣ ରାଜମାର୍ଗରେ ରାଜନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମଜୟ महाराज ସେ କୃପା ସାଗର ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା ବଲେ ସବୁ ଖୁସାଲେ ମୁଁ ଯେ ନାମ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶାସନ କରେ ମୁଁ ରାଜ ଧନ ସେ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ସେହି ମହାନ ବିଦେଶ ଗୀତେ ଲେଖଇ ମୁଁ ଦାସହୀନ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଘେନି କରୁଛେ ପ୍ରଜା ପାଳନ ସଙ୍ଗତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନିଣ ରାଜମାର୍ଗରେ ରାଜନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମଜୟ महाराज ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନାମ ମୋର ସତ୍ୟବ୍ରତ निश्चय महाराज ମୋର ଏଇ ରାଜତ୍ୱ ଶାସନରେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ
କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ। ହଁ ମହାରାଜ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ମୋ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବସମାଚାର। ହେଲେ କହିଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣିଯାଅ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ଶୁଣିଯାଅ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସମ୍ବାଦ ମୋର ପ୍ରଥମ ବଚନ। ଶୁଣିଯାଅ ବାରେ ରାଜନ ପ୍ରଥମ ବଚନ। ଶୁଣିଯାଅ ବାରେ ରାଜନ। नाही राजे शत्रु भय नाही निरक्षर। नाही राजे शत्रु भय नाही निरक्षर। सुखे काटे प्रजा दिन शुभे जयकार। हे महामान एई तम राज्यर शासन। हे महामान एई तम राज्यर शासन। अन्याय नाही राज्य हे न्याय देवता। अन्याय नाही राज्य हे न्याय देवता। चाले धर्म शासन आहे धर्मदाता। एकेही देश जुगे जुगे थाऊ तुम जस। एकेही देश जुगे जुगे थाऊ तुम जस। हे उत्कल महामान्य ଆପଣଙ୍କ ପରି ଧର୍ମବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ କି ଏଇ ଆମ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣି ତବ ବାକ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି। ମହାରାଜ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ଶୁଣି ତବ ଭାରତୀ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବଲେ ମୋ ରାଜନ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବଲେ ମୋ ରାଜନ। ହୋଇର ଲଭିଛି ଯଶ କୀରତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ଶୁଣି ତବ ଭାରତୀ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣି ତବ ବାକ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ।
तव भारती धन्य तुमे हे महामंत्री। महाराज हाँ महामंत्री धन्य केउ गुणे तुमको बा करी संबोधन तुम परी महामंत्री पाई आज मो निजकू धन्य मने करुअछि महामंत्री। हाँ महाराज हेले तुमे तो जान महामंत्री मु विवाह करिथिली कर्णाटकर राजकन्या सुशीला को। ता तो सत्य महाराज। हाँ महामंत्री विवाहर अनेक वर्ष बीती गला परे केते देवा देवी मंदिर जाई केते व्रत उपासना करिबा फलरे हाँ महाराज सुशीला गर्भरे पुत्र संतानटीए जन्म नेला। निश्चय राजन। हाँ पुत्र जन्म हेबार किछि क्षण मध्यरे नवजन्मित शिशुपुत्र को मो गोलक टेकी देई महाराणी सुशीला चाली गले आर पारिकू। महामंत्री महाराज महाराणी चाली गला परे मु एका होई जाइछि महामंत्री मु एका होई जाइछि। हाँ महाराज पुत्र मोर गुरु आश्रम रे करुअछि विद्या अध्ययन। निश्चय महाराज। वर्तमान मु वृद्ध होई गलिनी राजकार्य संभालिबारे मोर आउ दक्षता नाही तेणु मु निष्पत्ति नेछि महामंत्री मो पुत्र चंदन को एई उत्कल राज्य सिंहासन समर्पण करी बाकी तक जीवन मु शांति रे बितेइबी। आपण उचित निष्पत्ति नेछंती महाराज। हाँ महामंत्री वर्तमान तुमे जाई राज पंडित को नहीं आस मु मो पुत्र पाई पत्रटीए लिखुछि। तेरे ठीक अछि महाराज। हाँ राज पंडित हस्तरे पठाइबी पुत्र चंदन पाखकु। हाँ महाराज ताहेले अविलंबे जाओ महामंत्री। ताले मु आसुछि महाराज। हाँ महामंत्री वर्तमान मु मो पुत्र पाई पत्रटीए लिखिबी पुत्र मोर पत्र पाई फेरी आसीब मोहरी पाखकु पुत्र मोर फेरी आसिले एई उत्कल राज्य रे ताकू राजा कराइबी। हाँ एई उत्कल राज्य रे ताकू राजा कराइबी तेबे जाए विश्राम कक्षकु।
গান্ডু যা কোন তুই জানিছু এইটা হচ্ছে শ্রাবণ মাস এইটা হচ্ছে শ্রাবণ মাসরে গোপ গান্ডু ইয়ে বর্ষা ঋতু এতে প্রবল টাণ খরা এতে প্রবল টাণ খরারে আমার আউ কন্ট্রোল হউনি সারে সবু বই যাଉଛି আজ্ঞা ঠিয়ারে ঠিয়ারে বুঝিলু গোপ গান্ডু হেলে আজ্ঞা ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଟାଣ ଖରାରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ କେତେ ଆରାମଦାୟକ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ପଖାଳ ଖାଇଲେ କେତେ ଆରାମଦାୟକ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଏ ପଖାଳ ଠାରୁ ବାହୁବଲି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାସି ପଖାଳ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ବାସି ପଖାଳ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପେଟକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଝେଇ ଦେବି ଠିଆରେ ଠିଆରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦରେ ଯେମିତି ଉଠିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ ଖବର ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଆମ୍ଭେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରିଲୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଛୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ରିଟର୍ନ ମାଇଲୁ ସିଧା ଘରକୁ ନାଇଁ କି ଭାଇ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲୁ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଚିପିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚିପିଲୁ 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 ନାଇନକୁ ନେବିନି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା ମିର୍ଚାଟା ଚିପିଲୁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ତ କେଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଏମିତି କେଞ୍ଚିଲୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି କେଞ୍ଚିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବିନି ଆଜ୍ଞା ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା କଥା ବାସି ପଖାଳ ତ ଖାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ ଥିଲା ଲଙ୍କା ଥିଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ବିନା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବାସି ପଖାଳ ଅଧୁରା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମିକ ବିନା ପ୍ରେମ ଅଧୁରା ପିଆଜରେ ধীরে ধীরে কলে কলে আইছে মুই চালি বাসি পখাল নুন মিরিচা খাইছে পেটে খুরে নাই রে ভাই না পিয়াজ রে মিস করুছে তোতে মুই অলে মুই চালি পাশে পকাল নুন মিরিচা খাইছে পেটে খুরে ধীরে ধীরে কলে কলে আইছে মুই চালি পাশে পকাল নুন মিরিচা খাইছে পেটে খুরে পিয়াজ রে মিস করুছে তোতে মুই অলে পিয়াজ রে মিস করুছে তোতে মুই অলে চিপি চিপি খাইলি আজ্ঞা ঝুরকুটা বসে উঠি করে খাইলি আজ্ঞা ঝুরকুটা চিপি চিপি খাইলি আজ্ঞা ঝুরকুটা বসে উঠি করে খাইলি আজ্ঞা ঝুরকুটা খাইলা বেলে খাইলি আজ্ঞা নাই পারে সমালি খাইলা বেলে খাইলি আজ্ঞা নাই পারে সমালি পিয়াজ রে মিস করুছে তোতে মুই অলে পিয়াজ রে মিস করুছে তোতে মুই অলে
নাম মোহর চক্রধর গলে ধরা কুট চক্রান্ত কারবারে ধরা পণ্ডিত রাজার অটে ব্রাহ্মণ ওষপতর মনে পার টকারে মন হলে ঝুলে খাইলি বাসি চুলকুটা বসি উঠি করে খাইলি বাসি চুলকুটা হলে ঝুলে খাইলি বাসি চুলকুটা বসি উঠি করে খাইলি বাসি চুলকুটা খাইলা বেলে খাইলি আগে নেই পারে সবাই মনের কথা মন জানুতে কইবি কাহাকে দিতে সহ আচ্ছা মই শিকা গাছে দিতে সহ আচ্ছা মই সুনারি শিকা গাছে मोर नाम हेउची आज्ञा चक्रधर आ मो नातीर ना होची आज्ञा खराब भाबिबेनी आज्ञा गब एंड गांडू हेबो आज्ञा हेबो काबा केंता नहीं हेबो सबु बोई जीव आज्ञा ठियारे ठियारे ओ आउ मो नाती हेउछु आज्ञा ए उत्कल राज्यर राज पंडित आज्ञा मंत्र पाठ विवाह मेलन नामकरण इत्यादि इत्यादि करी करी आज्ञा मो नातीर अंटा मिला हेबाको बसिलाणी रे बाबा ताले ताले आम्बे जाऊ राजा सत्यव्रत को साक्षात करू तापरे सिना कहबू ना कि नाती तापरे सिना कहबू आम्बे दी जण कोन एते खराब सब होई जीव सारे ठियारे ठियारे
ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖୁଛି। ପୁତ୍ର ମୋର ପତ୍ର ପାଇ ଫେରି ଆସିବ ମୋହର ପାଖକୁ। ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଫେରି ଆସିଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରାଇବି। ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖୁଛି। ମୋ ପୁତ୍ର ମଣିକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ମୋ ପୁତ୍ର ମଣିକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ପତ୍ରରେ ଅଛି ହୃଦୟ କାହାଣୀ। ପତ୍ର ପାଇଲେ ଫେରି ଆସିବୁ ଜାଣି। ପତ୍ରରେ ଅଛି ହୃଦୟ କାହାଣୀ। ପତ୍ର ପାଇଲେ ଫେରି ଆସିବୁ ଜାଣି। ଚନ୍ଦନ ପାଖକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଅଛି ବାପ ଏ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ। ଉତ୍କଳ ରାଜେ ରାଜା ହେବ ତୁ ଆସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ତୋର ଉତ୍କଳବାସୀ। ଉତ୍କଳ ରାଜେ ରାଜା ହେବ ତୁ ଆସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ତୋର ଉତ୍କଳବାସୀ। ଭାବରେ ହିଁ ଦେଶ ଲେଖୁଛି ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର ମୋ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ତୁ ଏ ପତ୍ର ପାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ ମୋହର ପାଖକୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜପଣ୍ଡିତେ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ଏଇ ତୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ ରାଜ ପଣ୍ଡିତେ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ସର୍ବାରି କିଶୋର। ରାଜ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ମହାରାଜ। ତୁମ ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଯେ? ଆମ୍ଭେ ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ହଁ ରାଜ ପଣ୍ଡିତେ। ଆସୁ ଆସୁ ସବୁ ବୋହିଗଲା ରେ ବାବା। ଠିଆରେ ଠିଆରେ ହେଲେ ସାରେ ଆମ୍ଭେ ଆସିବା କାରଣ? ତୁମକୁ ଡକେଇବାର କାରଣ? ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ ପଣ୍ଡିତେ। ହଁ ମହାରାଜ। हे राज पंडित सुन आसीबा कारण हे राज पंडित सुन आसीबा कारण हे राज पंडित गुरु आश्रम कुमार पुत्र चंदन मोहन गुरु आश्रम कुमार पुत्र चंदन मोहन पुत्र तू पुत्र
রাজপণ্ডিতে ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର একমাত্র পুত্র মোর কুল চন্দ্রমা মোহর একমাত্র পুত্র মোর কুল চন্দ্রমা মোহর হইব রাজরে রাজ ফেরিলে দুরিত হে রাজ পণ্ডিত শুণ আসিবা কারণ হে রাজ পণ্ডিত ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର রাজা পণ্ডিতে ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ମୋ ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ କରୁଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ରାଜପଣ୍ଡିତେ ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଏଇ ପତ୍ର ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଦେଲେ ଫେରି ଆସିବ ମୋହର ପାଖକୁ ଠିକ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ରାଜପଣ୍ଡିତେ ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର ଏଇ ପତ୍ର ନେଇ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ଦେଇନି ଆସିବି ହଁ ରାଜପଣ୍ଡିତେ ଠିକ ଅଛି। ପତ୍ର ଦେଇ ଚଞ୍ଚଲେ ଫେରି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଥିବି ଠିକ ରାଜପଣ୍ଡିତ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ରାଜପଣ୍ଡିତ ରାଜେଶ୍ୱର ପ୍ରଣାମ ରାଜପଣ୍ଡିତେ ଦୀର୍ଘାୟ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟି ସନ୍ତୁ গপ গান্ডু আরে টিকে ঘেসা রতা টিকে রেসা ঘেসা কলে সিনা ফেলটা হুরি জমিব নাম চক্রধর মু কোন তা বোপার চাকর কইলা না কোন পত্র নেইকি যাও রাজকুমার চন্দন পাখ কইলা না কোন পত্র যেকি যাও রাজকুমার চন্দন পাখ হেলে করিবি কোন আজ্ঞা তো রাজ্য কর্মচারী লোক রাজ্য কার্য করিবা মোর ধর্ম তেবে এ গোপকাণ্ডু তেবে ଯିବା এ গোপকাণ্ডু ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ বাঘা সহিত সাক্ষাৎ করিকি গলে সিনা নাকিবে খেলটা আহুরি জমিব সবু বইଯିব সারে ঠিয়ারে ঠিয়ারে
যদবে সর্বভূতজ অত্র রূপের সঞ্চিতা নমস্তস্যৈ 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 নমস্তুতে জয় মা কালী জয় মা ভবানী জয় মা কটক চণ্ডী জয় মা ভবানী জয় মা অঘোরা কালী হে অধমাঙ্ক কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি দণ্ডাবতা ওই গড়িয়া স্বার্থপর মଣିଷ সমাজ ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ওই ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷରେ ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁକୁ ହରେଇ ଦିଏ ଶେଷରେ ମାନବିକତାକୁ ହରାଇ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଭୁଲି ଯାଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ମୋ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସେଇ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ରାଜସିଂହାସନ ତାପରେ ମୋ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଓହ ପରାକ୍ରମ ଅଟେ କାଳ ଯବ ବାହୁବଳୀ ଅଟେ ବଲିଆର মোহ পরাক্রম অটে কাল যাব বাহুবলে অটে বলিয়ার কোলে ন পারিলে বলে ছড়াইবি কোলে ন পারিলে বলে ছড়াইবি রাজ্য করিবি অধিকার মোহ পরাক্রম অটে কাল যাব বাহুবলে অটে বলিয়ার রাখি বন্ধু ভাবা করে কূটনীতি এই যে মোহন ওটে রাজনীতি রাখি বন্ধু ভাবা করে কূটনীতি এই যে মোহন ওটে রাজনীতি নেবি প্রতিশোধ রাজা সত্যব্রত নেবি প্রতিশোধ রাজা সত্যব্রত ওই বনের রাজা বংশধর কোলে ন পারিলে বলে ছড়াইবি এ রাজ্য করবি অধিকার বাবু বিজয় নাহি পরাজয় এ রাজ্য করবি শাসন নিজ বাবু বিজয় নাহি পরাজয় এ রাজ্য করবি শাসন নিজ জিতে গটিয়ারি সহ হেলে পুরি জিতে গটিয়ারি সহ হেলে পুরি দেশ লেখ নাহি ডর কোলে ন পারিলে বলে ছড়াইবি এ রাজ্য করবি অধিকার
ଓ ବାଘ ବାଘଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଗର୍ଜନ କଲେ শিকার করিথায়ে মেলে ভাই মাংস না পচে ওই ভাই মাংস না পতির মুন্ড করে যদি ধরা ভাই গলে প্রলয় করে দিয়ে প্রলয় ও ও প্রলয় করে দিয়ে এ রাজা দেখিব রাজা দেখিব এমনি খেলো খেলবি এমনি খেলো খেলবি সেই কুট চক্রান্ত খেলরে তো রাজা বংশটা ভাগি ভঞ্চ বোধ অংশ নেইযিব ও পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লড়ে যায় ମୋ ମନ ଡାକିବେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ରେ ଓ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ ରେ আরে বারবুলা ষণ্ঢ তোতে কেতে ন কচিছি ইয়ে পটে গলি সে পটে গলি উপর গলি তলକୁ ଦେଖିଲି ଶେଷରେ ଆସିକି ମୋ ଘରଟାକୁ କାଦୁଅ କରି ବସିଲୁଣି କିରେ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଆମେ ରାଜା ପାଠେଇ ଦେ ଆମେ କାହାକୁ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ କହୁଛୁ ଆମେ କାହାକୁ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ କହୁଛୁ ତୁ ବୋଧେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବେ ମୁଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ରାଜ ସିଂହାସନର ସେନାପତି ପାଠ ଆଉ ବାଘ ଚରବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର বাঘ গর্জন কলে শিকার করিথায়ে হেলে যদি ভাই মাংস না পতির মুন্ড থরে যদি খারাপ হয়ে গলে কোন করিবারে ব্যস্ততা জোড়া আছে ଆଜ୍ଞା ପଦେ କଥା କହିଥିଲି ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରକୁ ନାଲି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛ ତାହେଲେ ସରି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସରି ଆଦୁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରି ତ ଆଉ ଆମେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଚକ୍ରଧର ଆଜ୍ଞା ସାରେ ହେଲେ ଆଜି ପାଇ ଦେବତେ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିନ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ବୟସରେ ରୂପ ଦେଖିବୁ ରେ ପୁଅ ସରି ଆଜ୍ଞା ସରି ଆଉ ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସାରେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛ କୋଉ ଖବରଟା ନେଇ ଆସିଛ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ମୋହର ନିକଟେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉପର ହେଇଗଲା ତଲ ଖୋଲିବି କି ଆମେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ତୋତେ କ'ଣ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା କହିଲି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଆମେ ତୋତେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା କହିଲି ଆଉ ଆରେ ଶଳା ତୁ ପାଗଲଟା ଆରେ ପାଗଲ ତୋ ଖବରଟା ଖୋଲିକି କହ ବୋଲି କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖବର ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ 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 ଠିକ ନାଇଁ, ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସାରେ କୋଉ ଖବରଟା ଆଣିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବୁଝାଇ କୁହ ମୋର ନାମ ଚକ୍ରଧର ଏମିତି ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟିବି ସାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଖବର ସବୁ ବୋଇଯିବ ସାରେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଆମେ ଏ ଚକ୍ରଧର ଆରେ ଅଙ୍କାଇ ବଙ୍କାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସିଧାଚଳ କୁହ ବେ ଆରେ ସିଧାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କୁହ ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ସାରେ ହଁ ହଁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ମାଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବରଟା ଓଲଟା ପଲଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଠା ବୋଲିବା ଆଗରୁ ଅଠାଟା ଫିକ୍ସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଆବେ ଏ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଅଠାଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆବେ କ'ଣ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ବେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନା ତମେ ରାଜା ହବ ମା ନା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ
ଏଥର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୁହ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ତା ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଅଛି ନାଇଁ କି ଭାଇନା ଆଉ ଯଦି ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନଟା ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ତମେ ରାଜା ହବା ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିବ ଓ ରାଜା ପଠେଇଥାଏ তুমি কৌন কৌতমে রাজা সত্যব্রত শত চেষ্টা করবি তারপর চন্দনকে নেবি ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜା ସିଂହାସନର ରାଜା ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ କେବେ ରାଜ ସିଂହାସନର ରାଜା କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛୁ ଚକ୍ରଧର ଓ ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନଯାଏ ଓ ମନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ରହିବରେ ଚକ୍ରଧର ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବୁଝିପାରୁନି ସାରେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଠିଆରେ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ହଁ ସାରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ସାରେ ବୁଝିବ ଠିକ ଅଛି ସାରେ ଶୁଣି ଯାଅ ଚକ୍ରଧର ମନ ଦେଇ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ବଚନ চক্রধর মন দেই কত চাম কହୁছি সত্য ওঠে মো বচন শুনি যায় কচিলে বুঝাই কହୁছি সত্য এ রাজরে রাজা হই করিবি শাসন পিতৃহত্যা প্রতিশোধ নেবি মহিদান শুন দেই বদা অন্যতা নুহ সত্য অটে মো বচন ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି চক্রধর প্রতিশোধ নেবা পাই ভুলিয়াছি মন পড়াই আরে বিরাজ রাজ সিংহাসন প্রতিশোধ নেবা পাই ভুলিয়াছি মন ছড়াই আরে বিরাজ রাজ সিংহাসন বুঝাই কহিবু মনে চক্রধরে ধতে উৎকল রাজরে জন্য মন্ত্রী হেব তুমি মোর রহিলা মোরান শুণ দে গড়িয়ারি পাদ ঘাট জ্ঞান চক্রধর ସବୁ କିଛି ଗୋଟି ଗୋଟିକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚକ୍ରଧର ହେଲେ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର କି ଦୋଷ ଅଛି କହିଲେ ଚକ୍ରଧର ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେଇ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ହିଁ ଦାୟୀ ହେଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା এই রাজা পণ্ডিতে ଆଜ୍ଞା ସାରେ সেই সময়ের কথা ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆମ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲୁଥାଏ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା କି ଆଜ୍ଞା
ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି। କଣ କହିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ରାଜା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କଣ କହିଲ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲି କଣ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ହେ ମହାରାଜ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ ମୁଁ ରାଜାକୁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ଗୁହାରି କଲି, ମୋ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପିତା ଛୋଟ ବଟ ହେଇ ଆଗ ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତାର ବିୟୋଗର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ହୋଇ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଅନାଥ ହେଇଗଲି ଚକ୍ରଧର, ଅନାଥ ହେଇଗଲି। କାହା ପାଇଁ କି ସାରେ? ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇକେ ଉତ୍କଳ ରାଜା ସିଂହାସନର ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇ ଆସିବ। ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି ଚକ୍ରଧର। ହେଲେ ସାରେ ଆପଣ ତ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକ, ପ୍ରଥମେ କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରେ କର ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର କି ଦୋଷ ଅଛି କହିଲ? ମୁଁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ବାପାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାରିଲି, ମୋ ବାପା ମରିଗଲି। ଆଜି ସେଇ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇଁ ମୋ ମା ବାପାକୁ ହରାଇ ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି। ଚକ୍ରଧର ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗୋପଗାଣ୍ଡୁ ଏଠି ଏତେ ଘାଟା ଘାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜାଣିଥିଲୁ। ହେଲେ ସାରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟେନସନ୍? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବୋଇଯିବ ସାରେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ରାଜା ଗୋଲ୍ଡେନ ଚେୟାର ତ ଆପଣଙ୍କର। ଚକ୍ରଧର ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କର। ଠିକ ଅଛି ସାରେ। ଆମେ ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନର ରାଜା ହେବେ। ତାହେଲେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ସାରେ। କୁହ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ, କୁହ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ। କୁହ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ। ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ସାରେ ଦେଇ ନମନ। ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ସାରେ ଦେଇ ନମନ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରେ ଚକ୍ରଧର ଜାଣ, ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବେ ଯେ ଆପଣ। ଘାଟେଇ ଘାଟେଇ କହୁ ଅଛି ବାରେ ଶୁଣ, ଓ ଶୁଣ, ଓ ଶୁଣ, ଓ ଶୁଣ, ଶୁଣ, ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାର ଚକ୍ରଧର ଜାଣ।
সত্যব্রত কুমোর নামতা চন্দন গুরু আশ্রমে কুমোর অছি জাণ হত্যা করিণ কুমোর হব হে রাজন গীতে ইতিহাস লেখ অজ্ঞানহীন তো সারে ଆପଣ ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଏ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ହତ୍ୟା କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବନି। ହେଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଉତ୍କଳ ରାଜ ସିଂହାସନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥରେ ଯଦି ମୋ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ ଘୃଣା ଆଉ ମୋତେ କେବେ ବି ଏଇ ଉତ୍କଳ ରାଜ ସିଂହାସନର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେମିତି କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି এই ভাই মানসরা প্রতি বাঘা চন্দনকে হত্যা করেছি বলি क्या सारे करने वाला भी मैं हूँ और कराने वाला भी मैं हूँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है सुनी जाओ तो सारे हे प्रभु हम सार कोटि के पास करे दियो थियारे আবে রাজা পণ্ডিতে আরে কোন করিবাকে পড়ব কুহবে 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 फसीगला जा फसीगला ফসিগলা আরে কোন ফসিগলা বে आजा फसीगला আবে কোন ফসিগলা फसीगला जा फसीगला फसीगला আরে শালা তুই সদা সদা বেলা ফসিগলা 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 কুহবে কোন ফসিগলা ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ଫସିଗଲା ଫସିଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶୀଘ୍ର କୁହବେ ଆମର ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଜଣେ କାଲି ସାଧକ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ନର ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାରେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଯଦି ଚନ୍ଦନଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ତାହେଲେ ତମେ ବି ଖୁସ ମୁଁ ବି ଖୁସ ଦେବୀ ମା ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଖୁସ ସାରେ ପୁରାପୁରି হে চক্রধর আজ্ঞা সারে তপোবধেকে সত্য সহস্র ধন্যবাদ আজ্ঞা পেটে পাড়ি ভাগি ভাগিবনি কিন্তু অবরি জীব হেলে চক্রধর আজ্ঞা সারে এতে বিলম্ব করে না 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 অতি শীঘ্র চালি ଯିବା চাই কালী সাধক কালী চরণ বাক্যକୁ আজ্ঞা কথাটা যেମିତି ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିଲା ଆଉ ସେ ଆମ ନାତି ଟୋକା ଆବେ ଏ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆମ ଯେମିତି କଥାଟା କାହା କିଏ ନ ଜାଣୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଜମା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଏ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଯାଏ ପ୍ରଥମେ ତୋ ମୋର ନାତିକୁ ମାରିଦେବି এই কথাটা যেମିତି মাইন্ড হিট ঠিক আছে আজ্ঞା তাহলে যাও you can go now sir আরে রাস্তা তুমি দেখিছো তুমি যাও না ও বাঘা রাজা জনবে আউরি ভয়ঙ্কর আরে বাঘ গর্জন তলে শিকার করি থাকে এলে ভাইবান সেনাপতি মুন্ড ধরে যদি খরাপ হয়ে গেলে
মহা প্রলয় রূপে আরণে করে ধ্বংস বিধ্বংস করি দিয়ে অতি পাইতে মতে কহকে রাখ আসছে আসছে কালীর শাসক আসছে তবে পাইক যাইব গভীরে